Čaute, moje meno je Skagix a dneska vám ukážem hru Thomas Was Alone. Je to zaujímavá puzzle hra, ktorá beží na engine Unity a keď prechádzate vlastne celou hrou, tak túto hru alebo tú dejovú líniu, ktorá sa odohráva v tejto hre, komentuje jeden Wallis. Na jeho Wikipédiu vám dám link do popisku. Táto hra vyšla vo Flashi, teda vlastne Flash, teda v prehliadačovej verzii. Vyšla táto hra v roku 2010. Keďže bola plná bugov, rôznych zásekov alebo problémov, tak bola odobratá a táto hra mala veľmi veľký potenciál. A preto tvorca tejto hry ju teda uviedol na Steam, a to presne 24. júla 2012 pre platformu Windows. Dneska sa pokúsim vám túto hru ukázať a ukázať vám niečo bližšie k tejto hre. Keď budeme prechádzať určité časti hry, tak nebudem skákať do komentáru daného Wallisa. Takže keď sa vám bude zdať, že som moc ticho, tak to je preto. Thomas was alone. Wow. A weird first thought to have. Hýbanie Thomasom, teda vlastne tohto obdĺžniku, je pomocou tlačidiel D a D, alebo aj šípkami. Je to na vás. Teda Včkom skáčete, Dčkom sa pohybujete doprava a Ačkom doľava. Skom sa nerobí nič. Ďalej budem sa snažiť nekecať teda do toho komentáru daného Wallisa a to je asi všetko zatiaľ. Keď budeme ďalej prechádzať hrou, levely budú ťažšie a ťažšie ako v iných puzzle hrách. Čo sa mi ale na tejto hre najviac páči, je to, že má to nejakú dejovú líniu celá tá hra. Aj kvôli tomu je tam ten komentár. Komentár nebudem prekladať, pretože myslím si, že väčšina z vás vie dobre po anglicky a dokáže si to preložiť. Thomas decided to start listing his observations for posterity. 1. The whole alone thing. 2. Portals. They led somewhere. He'd yet to work out where. 3. Falling. Thomas was absolutely fantastic at falling. He was almost as good at falling as he was at observing. Okay, interesting. Thomas couldn't fall past this block. Think, damn it, think. What if there was some kind of inverted fall? Some way to... what's the word? Jump. Čo sa týka nastavenia tejto hry, tak nastavenia grafiky alebo rôznych iných vecí ako pri iných Unity hrách začínajú pred spustením hry. Teda si nastavíte grafiku, čo ja viem, je tam teda rozlíšenie, sú tam zvyčajne všetky, čo podporujú 16:9 pomer strán a grafické rôzne prvky, je tam napríklad fast, to je rýchla grafika, teda pre pomalšie počítače, potom je tam napríklad good a tak ďalej, až po fantastic je lepšia grafika. Ja to hrám na najlepšej grafike, keďže je to v Unity a nežere to až tak výkon a táto hra ide pekne. Je limitovaná na 60 fps a iba tam sú nejaké dropy, keď sú nejaké tie dlhé pohľady, sme mohli vidieť pred chvíľou, aká je dlhá tá mapa. It worked! Thomas had solved the great inverted fall mystery. Tieňovanie, ako môžete teraz vidieť, tak je spravené naozaj pekne. Naozaj s touto hrou sa vývojári vyhrali. A jumpovať môžeme aj spaceom, ale Včkom je to pre mňa lepšie. A big jump. But Thomas noted there was no real danger in missing it. The world didn't want him to fail here. It was pushing him.
but gently. No tak, ideme to skúsiť. Sakra. Výborné. Na druhý pokus. This all seemed a little dangerous. The world was not to be trusted. It was unstable, and it seemed to Thomas that it could let him down at any moment. He was starting to suspect it might even be doing so on purpose. Paranoia. Tak, teraz nás čaká takých pár nízkych jumpov. Thomas wondered whether the portals were actually taking him anywhere. He felt like he was making progress, but there wasn't really any way to know. Tak, teraz už to vyzerá na trochu zložitejšie. Keď padnem, tak zletím úplne dole a budem musieť ísť odznova. Takže ideme na to. It might have been paranoia again, but Thomas could have sworn the world was becoming more complicated. It always seemed to be one step ahead of his skills. It had been designed just for him. He wondered why. Was the world testing him? No. Too obvious. Takže sme to zvládli. Výborné. Something about the boiling, toxic, glowing water intimidated Thomas. He didn't like it. He certainly didn't want to swim in it. He made another mental note. 4. Water. Not good. To be avoided. Tento je niečo ako checkpoint, takže keby sme teraz skočili do vody, tak sa na ten checkpoint dostaneme. The loneliness was getting to Thomas. No amount of observation or obsessive note-taking could combat that. Toto je už také skoro na premýšľanie, teda, že budem chvíľočku hľadať, kadeľ mám ísť. Tak vyšlo to. Thomas had a new theory. The world was training him. He could feel himself getting smarter. There was the mental list to consider. Over the minutes and seconds since his spontaneous generation, he'd become a pretty skilled jumper. He was evolving. He just wished he had someone to share it with. Paráda. Chris took an immediate and deep dislike to the skinny red rectangle. Who the hell did this Thomas think he was? No a teraz sa k nám pridal štvorec, oranžový, takže ideme na to. Budeme sa musieť vymeniť a on má jedinú výhodu a toto, že je menší, ale má trochu menší jump. Takže budeme musieť s Thomasom pomôcť. Chris had been doing fine. He wasn't the highest jumper, but he'd held his own. He'd even been graceful at times. Well, not technically graceful, it's probably the wrong word, but you know, fine. There was that skinny little runt leaping about like he owned the place. Toto už Chris nevyskočil, takže mu s Tomasom musíme ísť pomôcť.
V tejto hre je veľmi pekný a hodí sa to k tomu prechádzaniu tou hrou a tiež to pozadie je veľmi pekné. Mne sa táto hra veľmi páči. Okay, this was more like it. A glowy white thing. Only Chris could get to it, which of course made it all the more enticing. What would it do? What new opportunity might this switch open up to him? Tak teraz si trochu budeme musieť pomôcť s Thomasom a toto bohužiaľ Chris nevyskočí. Grace. Another chance for Thomas to jump slightly higher than Chris. How fortunate. Seriously, this made the whole switch pressing thing entirely worthwhile. Tak. Ideme za ďalším levelom a už to začína byť stále ťažšie a ťažšie a namáhavejšie. Was this good? Because on the surface, it did not seem good. Chris was pretty scared. Little Red seemed fine. Happy to be on his merry little adventure. Chris couldn't shake the feeling that things had taken a significant turn for the worse since Thomas had joined him. Sure, he'd been able to piggyback his way to ever so slightly higher platforms, but where had that got him? Well, to ever so slightly higher platforms, which was sort of his point. Toto Chris jumpne, ale neviem, či tam on tam má ísť. Hardcoreový jump. Výborne, sme doma. Chris stared at Thomas with pure hatred. He seemed so very happy at their situation. Friends together, a brave fellowship of quadrilaterals on a quest for greatness. That would be fine. But it was all the obvious observation that Thomas was doing which grated. Every time they saw something vaguely new, Chris would hear a satisfied little from the vaulting idiot. He hoped the next portal would split them up. If only for a few levels. Chris, dáš to? Výborne. Tak. Chcem pozrieť hore, že kde sa má dostať. Natypujem, že Chris sa má dostať tam dole. Pretože Thomas sa tam nezmestí. A Thomas príde pravdepodobne z hora. No.
No výborne. John knew. He knew that this was his chance. A moment to shine. This was game day. No, tak pridal sa k nám John. Čo je super. Tak. Tak, výborne. This would not do. John needed room to show off his exceptional skills. As it was, he was trapped on the wrong side of these little dot things. No, tak sa s Johnom dostajeme do diery, pretože inak by sme sa tam nezmestili. Nice. Tak, a už iba s Johnom sa vrátiť a sme doma. John inhaled the air of the open space, and it smelled of awesome. Time to flex those muscles, to put his training to use, time to show those little dots how it was done. Dobrý jump. John decided to press the switch to let the little dots catch up with him. John cared for his new allies. You could tell from the sympathetic expression he practiced in the mirror all these years. Tak, a teraz už potrebujem Tomasa. Vyzerá to byť fakt pekne nadizajnované levely, že každý má proste tú cestu, jak sa tam má dostať. To sa budem musieť zase vrátiť. Si to neuvedomil. To žampneš? Sakra. Skoro to dal. Nice. No, a teraz sa zase vrátiť k Johnom. Potom sa dá to zabrať. Výborne. John was happy to keep helping. He felt it was important to his image that he was seen to help the little guys.
posunúť. Zase som to zle spravil. Poviem na to priestor. Tak. Yes. To nevyskočíš. Sakra. Tak, výborné. Mám to preskúmať s Johnom, aby som vedel, čo nás čaká. Dáš to. Sakra. He didn't mind them so much either. The red one, Thomas, had a charming way of applauding every time John jumped. No. A to nejumpne. Ne, to som presne čakal. No teda. Ne. Ne. Jo. Tak najprv vyviezieme najmenšieho. Máš to? Nice. OK. Super. Sakra, ne. Stačí som len kvéčko. Som si ich prepol moc skoro. The angry orange one was less immediately likeable, but his unremitting cynicism and tutting amused John. Tak, už som v tom zbehlý. Ako tak. Fú, to sa nedajú zase, čo? Nice. Tak, super. Tak, sme v ďalšom leveli. Je to presne This was interesting. 20. A floating target. This would require coordination, balance, and timing. John was sure the dots would be lost, but he was happy to guide them to triumph. No, dokáže to takto prejsť? No. Tak, prejme to na sa. No, a... No. Fú. Zase to musím spraviť trošku ďalej. Tak. Aha, on ide dole. Maybe that's what the dots were for. They were there to extend John's reach, to make his performance even more impressive. John liked the thought. Prvýkrát som zomrel v tejto hre. No zomrel, no.
Super, a do ďalšieho levelu. So, this was how Claire would die. She knew it would happen eventually. No. She was rubbish at jumping, and she moved slowly. She felt a little like her continued existence was breaking some kind of natural order. The crumbling pillar was a dramatic death, she supposed. Wait, what? Claire couldn't shake the feeling that she was not, in fact, dead. It was at that moment that Claire realised she had superpowers. Takže Claire je ďalšia, ktorá sa pridala do našej skupinky a ona má teraz schopnosť plávať, čo je super. She'd need a cape. There was no getting around that. You couldn't be a superhero without a cape. Claire didn't want confusion. If you saw a cape, that made matters clear. You knew what you were dealing with. Claire was all about communication. And, you know, floating in water, which was her superpower. No, takže Claire nám pomôže, teda máme tu iba Johna a Claire a tá nám teda pomôže, aby sme to lepšie prešli. No, Claire dokáže takto štýlovo chodiť. To je paráda. Right! Fear not, my skinny friends, for I am Claire, and I will save you. Claire needed to come up with a superhero name as soon as possible. Tak, Claire was rubbish. už tu máme všetkých a Claire teda ide pomôcť svojim novým priateľom. Sakra! Som to ale šikovný, no. Poď. Loď style. Claire arrived just in time, which was, of course, the perfect moment for superheroes to arrive. Tak, dámy a páni, tu by som to ukončil. Ponúkol som vám takýto krátky gameplay z hry Thomas Was Alone. A dúfam, že sa vám to páčilo. Nakoniec ešte môžem zhrnúť veci, čo sa mi na tejto hry páčia a čo sa mi príklad nepáčia. Možno z nastavenia, keďže by sa mi hodil ten V-Sync nastaviť, teda vertikálnu synchronizáciu, ktorá limituje vlastne počet obrázkov za sekundu na 60. A sem tam som mal v hre nejaký ten frame drop. Nebolo to na videu síce viditeľné, ale u slabších počítačov, ktorí sa snažia natáčať, môžu mať s tým problém, takže toto je možno nevýhoda, ale to je iba taká technická vec. Čo sa mi na hre páči, tak to je nastaviteľnosť tej grafiky, aspoň, keď už. A myslím, že to aj stačí. No takéto puzzle hry, nie je potreba nastavovať nejaké špeciálne veci, ako napríklad renderovanie kvality, napríklad anastopické filtrovanie alebo rôzne ďalšie veci. Ale nie je to tejto hry potrebné. Páči sa mi, že vlastne môžete ovládať teda tých viac vecí a musíte zapojiť aj ten rozum. Levely sa dajú prejsť rôznymi spôsobmi, niektoré už tie vyššie
sa tam teda dostanete, tak sa dajú prejsť rôznymi viacerými spôsobmi, čo je tiež veľké plus pre hru. Čo mi trochu chýba, a možno by sa mi to páčilo, tak to je multiplayer, nejaký co-op režim pre hráčov, teda keď už to na tom Steame, že nejaký ten co-op režim, kde by ste si vlastne by ste si mohli napríklad vytvoriť mapu a potom ju prejsť. A naozaj to by mohla byť veľmi zaujímavá vec a ja by som si to v tomto prípade určite zahral, tento multiplayer, a natočil povieme ďalší video z tohto. Čo na tejto hre ešte trochu prekáža, tak to je tá kvalita zvuku. Túto hru som testoval na 5 reprákoch, vlastne na surrounde. Mám ich tu teraz rozmiestnené. A ten zvuk bol trochu menej kvalitný. Ale keď to máte na slúchadkách, alebo na dvojkových reprákoch, teda máte dva repráky, tak je zvuk v dobrej kvalite. Naozaj v tých slúchadkách je to veľmi dobrý zvuk. Ja som to teda skúšal na tých veľkých reprákoch a trochu ten zvuk pokulhával. Možno mi tu chýba trochu vlastne uložiť tú presnú pozíciu. Hra si vašu pozíciu pamätá, ale iba, že tento level ste začali hrať a nedohrali ste ho, tak tento level pôjdeš odznova. A keď už ste fakt už dosť vo vysokých leveloch, tak sa vám to môže dať ako problém, že musíte, čo ja viem, vypnúť počítač kvôli niečomu. A vy vlastne budete musieť celý ten level odznovu. Sice budete vedieť ako, ale tak strata času. Každopádne táto hra sa mi veľmi páči. Kúpil som si ju a dobre som spravil. Naozaj pekná singleplayerová puzzle hra, ktorú naozaj odporúčam. Takže ďakujem vám za zhliadnutie tohto videa a uvidíme sa u ďalšieho. Nazdar.